Say hi. Is it possible? I need anything to support my leg. यहाँ पे मैं आया हूँ, ये करवाएंगे मुझे फिजियोथेरापी। जी एम्बुलेंस आ गई है और अब ये कॉल करेगा। मुझे इंतज़ार था, आज मुझे जाना हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस आ गई है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। Hi, Mr. Bucks. Hi, how are you? How are you? Yeah, I'm fine, lovely. What have you done to your leg? सुबह के 10 बज रहे और ये हॉस्पिटल से एम्बुलेंस भेजी गई है और ये मुझे इनका काम है मुझे हॉस्पिटल सही सलामत हिफाजत से पहुंचाना और वहाँ पे मेरी फिजियो होगी और फिजियो के बाद जो ना इन लोगों का काम है मुझे फिर से घर छोड़ के जाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा और चलें शुरू करते हैं। I'm a cameraman. Yeah, lovely. Say hi. You changed your duty. Yeah, definitely. You can use it for the day if you want. Yeah, you're vlogging. Hollywood, here I come. Yeah, thank you. I'm a vlogger. Thank you. Thank you very much. We'll have a go. We'll have a go. Yeah, I will try. Oh, don't say that. So bad. Thank you, lovely people. Alright, you're going to go backwards, yeah? Oh, I've wow. done this before. Fair I think play. so. And there's the other yellow bar to your left. Other one, I think I sit here. Then move. Oh, thank you, eh? Thank you. Beautiful girl. So which here? Take a seat here. This seat. Thank you. And we'll take your phone back for you, yeah? Darling, is it possible? I need anything to support my leg. Hold on. Well, अब जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ही मतलब 2-3 स्टेप आगे हुई तो मुझे लगा कि मेरी टांग जो है ना उसमें दर्द होना शुरू हो गया। तो उस चेयर के ऊपर बैठ के ट्रैवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने इसको कहा कि मुझे ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो कि मेरे पाँव के नीचे रख दें ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। तो उसने पहले तो कहा कि मैं आपको ना तकिए दे देती हूँ। फिर उसने कहा कि चलें ऐसे करते हैं कि ये जो स्ट्रेचर पड़ा है साइड पे, आप ऐसा करें इस पे आ जाएं। फिर साइड पे गाड़ी लगाई इसने, ड्राइवर ने, और मुझे इस लड़की ने शिफ्ट कर दिया ये सामने जो स्ट्रेचर है इस पे। तो चलें वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सुनते रहें हमारी गपशप। no, it's alright. तो डिसाइड ये हुआ कि मैं इधर आ जाऊँ। थैंक यू। Yeah. थैंक यू मैम। लवली। Okay, let me just put your Yeah. Do you want to sit up a bit more? लिटिल बिट मोर। तो जनाब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और वहाँ पे आज मेरी फिजियोथेरापी है और ये एम्बुलेंस जो है ना मुझे लेने आई है। और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ एम्बुलेंस को ना। तो पहुँचे हैं हॉस्पिटल और बाकी बातें वहाँ पे करेंगे। तो जनाब हम दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए और ये चेयर लेके आ रही है, व्हील चेयर, तो उस पर बैठेंगे और जाएंगे, आज फिजियोथेरापी करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी ये। थैंक यू। या थैंक यू, लवली मार्क, थैंक्स बोथ ऑफ यू। चलें जी, इन दोनों ने मिलके मुझे ना एम्बुलेंस से नीचे उतारा। तो अब जो ना हमारी मंजिल थी आगे, तो हम जा रहे हैं अंदर और अंदर जाके हमें एक जगह पे वेट करना है और जब नंबर आएगा तब मेरी फिजियोथेरापी होगी। ये दोनों मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं। ये थे एम्बुलेंस वाले।
اب جو نا دوسرا اسٹاف آئے گا. یہ بھائی صاحب جو ہیں الجیریا کے ماشاءاللہ مسلمان ہیں. السلام علیکم. یہ مسلم برادر ہیں ہمارے. الحمدللہ. تو یہ مجھے لے کے آئے ہیں. یہاں پہ میں آیا ہوں, یہ کروائیں گے مجھے فزیو تھراپی. جیسے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ لوگ یہاں پہ مجھے فزیو تھراپی کروائیں گے. لیجیے جناب, میں آیا تھا فزیو تھراپی کروانے, اور جب فزیو تھراپسٹ نے میری ٹانگ پہ لگا ہوا یہ فریم دیکھا تو اس نے بولا بھائی یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس میں تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ جو نا فزیو تھراپی یہ جو نیچے والا جو حصہ ہے نا آپ کے پاؤں کا یہ والا, یہ جب ریموو ہو جائے گا تب سے ہم فزیو تھراپی اسٹارٹ کر دیں گے. تو سنیے ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے, آپ سنیے گا. I'll get back to you. I'm not massively. There's nothing else I can do today. Okay. اوکے. تو جناب میں آیا تھا یہاں پہ فزیو تھراپی کروانے, تو یہ لیٹر انہوں نے مجھے دے دیا اور انہوں نے میری کنڈیشن دیکھی اور ورزش وغیرہ کروانی تھی ان کو. تو انہوں نے کہا کم سے کم یہ جو لوور پارٹ ہے اس کا لیگ کا یہ نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں لیٹر چاہیے آپ کے ہاسپٹل سے, اور یہ نہ ہو تو ہم آپ کو تھوڑا بہت ایکسرسائز کروائیں, کیونکہ یہ جو لوور پارٹ ہے اس کا ہونا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. ہم آپ کو ابھی ایکسرسائز نہیں کروا سکتے, آپ کو فزیو نہیں دے سکتے ابھی. تو انہوں نے پھر سے اپائنٹمنٹ جو نا یہ مجھے لیٹر دے دیا ہے اور پھر سے اپائنٹمنٹ میری بک کر دیے 8 جولائی کو. تو دیکھتے ہیں 8 جولائی کو کیا ہوتا ہے. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں. میں جا رہا ہوں واپس اور ہم جائیں گے ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں, اور وہاں سے ہمیں کوئی گاڑی ارینج کر کے دیں گے اور یہ چھوڑ کے آئیں گے گھر پہ. اب یہ ٹرانسپورٹ کی آفس ہے, یہاں پہ جن کو آنا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ چاہیے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا بتا دیتے ہیں نام وغیرہ. تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ ان کو ارینج کر کے دی جاتی ہے گھر کے لیے. تو اب میں نے بتا دیا اپنا کہ مجھے اب یہ ارینج کر کے دیں گے ایمبولینس, یہاں سے مجھے وہ اٹھائے گی اور گھر تک مجھے پہنچائے گی. چلیں جی, میری ایمبولینس کا بندوبست ہو گیا اور ہم جا رہے ہیں اپنی ایمبولینس میں چڑھنے کے لیے. تو کنٹینیو کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. Hiya. What's going on? Enjoy the sun. Thank you very much. Go back on the stretcher, yeah? Lovely. یہ دوستوں میں آ گیا واپس, اور یہ ویڈیو اگر آپ کو بہتر لگی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا.